आपण किछि दिन मोबाइल को चलाइला परे मार्क करुथिबे जे मोबाइल टी धीरे धीरे हैंग हेबाकू आरंभ करूछि। माने हैंग हेबा पई दुई तीन कारण अछि। जदि हैंग हबो आहुरी दुईटी प्रॉब्लम मध्य बाहरिबो। कोन कोन? जदि मोबाइल हैंग हेबाकू आरंभ करे देखिबे मोबाइल धीरे धीरे गरम हबो। जतेबेले चार्ज रे बसेबे, जतेबेले गेम खेलिबे, कोनोसी कैमरा यूज करिवे, मोबाइल गरम हबो। एवं आपणकर टच स्क्रीन रो जो परफॉर्मेंस टा स्लो हो माने टच स्क्रीन टा भल भाव काम मध्य करिवो नै। एही सब प्रॉब्लम बाहर जदि आपणकर मोबाइल हैंग हेबाकू आरंभ करे। तो चलतु आपनको एमती किछि टिप्स कहिबी एवं आपणकर मोबाइल रो एमती किछि सेटिंग कहि देबी। सेही सेटिंग जदि करि देबे आपणकर मोबाइल फोन रे देखिबे आउ आपणकर फोन जते पुराना हो किबा नुआ हो आउ केबे भी हैंग हो नै एवं हैंग हवा द्वारा जो गरम होउतला एवं टच स्क्रीन काम दोनुतला सेटाई मध्य आपणकर प्रॉब्लम टी सॉल्व हो जिवो। चलतु वीडियो को आरंभ करबा। तो प्रथम मु आपनको कहूची टिप्स टी आमर मोबाइल रे जदि आमे बेसी लोड दे देबा ताले कोन हुए मोबाइल टी धीरे धीरे हैंग हवा को आरंभ करे। साधारण भाव रे आपण भाबी नियंतु गोटे ट्रक रे तार जेतिकी क्षमता अछि बहिबार धरतु गोटे टन क्षमता अछि आमे जदि सेठी 2-3 टन बेसी दे देबा ट्रक टी भलो भाव रे चली परिबो कि? स्लो चलिबो। ठीक सही परी मोबाइल भी ट्रक जमी गोटे मेसीन मोबाइल भी गोटे से टाइप मेसीन। तो मोबाइल लोड आमर हुए केमती सेमती जदि आम मोबाइल लोड देदेबा ताले मोबाइल सेमती धीरे धीरे हैंग हेबाकू आरंभ करिवो। मोबाइल लोड माने जदि आम मोबाइल बेसी एप्लिकेशन इंस्टॉल करके रखिबा, मोबाइल बेसी डाटा रखिबा स्टोर करके, फोटो हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, कौन डॉक्यूमेंट हो, एगुड़ा सब जदि आम लोड कर रखिबा एवं आमर मोबाइल मेमोरी को जदि फुल करके रखिबा ताले आमर मोबाइल फोन भी मध्य ता द्वारा हैंग हेबाकू आरंभ करते। तो प्राय आपण कौन करेंगे आपणकर मोबाइल रे जो एप्लिकेशन गुड़ा को लोड करिसेंती जदि सही एप्लिकेशन जो गुड़ा को आपण यूज करूना सही एप्लिकेशन गुड़ा को आपण अनइंस्टॉल कर दियंतु बा मोबाइल रू डिलीट कर दियंतु। एवं आपणकर मोबाइल रे थिबा मेमोरी से जते हो 65 GB हो कि 128 GB हो कि 256 GB हो जदि आपण ताकू फुल करके रखिथिबे ताकू आपण टिके फ्री कर दियंतु। मोबाइल रो मेमोरी को पाखापाखि 25 रु 30% पर्यंत फ्री रखिबा कथा। तेणु आपण कोन जदि फुल थिबो आपण फ्री कर देबे। जदि आपण डाटा बेसी होतबो कोनोसी पेन ड्राइव किंबा कोनोसी अलगा गोटे मेमोरी कार्ड नै करी सेथिरे ट्रांसफर कर देबे एवं आपणकर मोबाइल को प्राय 25 रु 30% पर्यंत फ्री रखिबे। ताहले कोन हबो हमर मोबाइल टी बहुत स्मूथ चलिबो आ हैंग हबो नाही। एटा होची गोटे सामान्य टिप्स समस्त जानी चंती किंतु एटा इग्नोर करिथांती जो द्वारा कि हमर ई प्रॉब्लम टी हेई थाई। तो एटा मु खाली आपनको मने पकई दूची। तापर चलंतु आपनको ई मोबाइल रे किछि सेटिंग कहि दूची जो द्वारा कि हमर हैंग हबार प्रॉब्लम टी बंद हे जिवो। तो चलंतु प्रथमे हम मोबाइल फोन रथिबा सेटिंग को ऑन करिबा। सेटिंग को आरंभ करिबा पूर्वरु आपनको रिक्वेस्ट आपण टेक रियंस चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, वीडियो को देखि साला पर लाइक कर दियंतु एवं शेयर मध्य कर दियंतु। कहीं ना आपनकर गोटे गोटे लाइक गोटे गोटे शेयर एवं आपनकर सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करे एमिति टेक्निकल वीडियो सब आपनकर पाखकू आनिबा पय। तो चलतु सेटिंग टी आरंभ करिबा। कोन करिबा हम मोबाइल फोन रो सेटिंग को प्रथमे ऑन करिबा। ऑन करला परे आपण एठी चेक करिवे जे आपनकर मोबाइल फोन रे सॉफ्टवेयर अपडेट आसीची कि नाही। आपण देखिबे तळो को जिबे एबे देखंतु मोर ए जगह देखंतु गोटे सॉफ्टवेयर अपडेट ऑप्शन छी आपण भी देखि देबे सॉफ्टवेयर अपडेट कोडी थिबो सेठी चेक करिवे। चेक कर सरला परे आपण एठी देखिबे कि आपनकर सॉफ्टवेयर अपडेट आसीची कि नाही। एठी देखंतु मोर गोटे सॉफ्टवेयर अपडेट आसीची। तो आपण भी देखिबे जदि आपनकर सॉफ्टवेयर अपडेट आसीथिबो तो कोन करिवे आपण एठी जो डाउनलोड नाम अछि आपण ताकू डाउनलोड कर देबे। सॉफ्टवेयर अपडेट करदेले कोन हुए माने आजिकाली जते भी एप्लिकेशन सब आसुची सब अपडेट हिकरी जदि आसुची एवं जदि आमे हमर मोबाइल फोन रो सॉफ्टवेयर को सेमिति अपडेट न करिबा तो कोन हबो से धीरे धीरे सपोर्ट करबनी जो एप्लिकेशन सब आम मोबाइल रहिबो जो द्वारा कि हमर मोबाइल टी हैंग हबो। तो कोन करिवे आपनकर सॉफ्टवेयर अपडेट को आपण प्रथमे अपडेट कर देबे। एटा होची प्रथम सेटिंग। तापर कोन कर देबे टिके सही सेटिंग रे ही आपण देखिबे लोकेशन गुटे सर्विस थिबो सही लोकेशन सर्विस ऊपर आपण इथि क्लिक करिवे। एटा देखंतु मोर लोकेशन अछि सही लोकेशन ऊपर आपण इथि क्लिक करिवे। लोकेशन ऊपर क्लिक करला परे एठी देखिबे गुटे आपनकर ऑप्शन थिबो सर्विस लोकेशन सर्विस थिबो किंबा खाली सर्विस लिखाई थिबो किंबा कार लिखाई थिबो वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग ता ऊपर आपण इथि क्लिक करिवे। क्लिक कला पर देखिबे आपण एटा देखंतु वाईफाई स्कैनिंग एवं ब्लूटूथ स्कैनिंग आपनकर
ଅନ୍ ହେଇକିରି ଥିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ୱାଇଫାଇ ସ୍କାନିଂ ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସ୍କାନିଂ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ ହେଇକିରି ଥିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଏଇଟା ଦେଖ ମୋର ଉପରେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ମୋର ୱାଇଫାଇ ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଫାଇ ସ୍କାନିଂ ଆଉ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସ୍କାନିଂଟି ଅନ୍ ଅଛି। ଅନ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଏଇ ୱାଇଫାଇ ଆଉ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କ'ଣ ସ୍କାନିଂ କରିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନେଟୱାର୍କକୁ। ୱାଇଫାଇ ତାର ଜାଗାରେ ସେ ସ୍କାନିଂ କରିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍କୁ ସ୍କାନିଂ କରିଥାଏ। এবং ସବୁବେଳେ ସ୍କାନିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଏଇ ୱାଇଫାଇ ସ୍କାନିଂ ଆଉ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସ୍କାନିଂକୁ ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଏଇଟା ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଯିବେ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଗଲା ପରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅଛି ଏଠି ଉପରେ, ସେଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ, ସେଇ ପ୍ଲେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍କାନ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ସେଇ ସ୍କାନ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବ ଏବଂ ଦେଖେଇଦେବ ଯେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଭାଇରସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଭାଇରସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। କ'ଣ ହୁଏ, ଯଦି ଆମ ମୋବାଇଲର କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଭାଇରସ୍ ଥାଏ ତ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ମୋବାଇଲକୁ ସେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆପଣ ଯେତେ ମୋବାଇଲକୁ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ, ସେ ମୋବାଇଲ ସେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେବ ହିଁ ହେବ ସେଇ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା। ତ କ'ଣ କରିବେ, ସ୍କାନିଂ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଭାଇରସ୍ ଥିବ, କ'ଣ ଏଠି ଲେଖା ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ଏଠି ମୁଁ ସ୍କାନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର नो हार्मफुल एप्स फाउंड ଏଠି ଲେଖା ବାହାରିଲା, ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ମୋବାଇଲରେ କୌଣସି ସେମିତି ଭାଇରସ୍ ନାହିଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ। এবং ଆପଣ ବି ସେମିତି ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉଥିବ ମୋବାଇଲ, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସ୍କାନ୍ କଲା ପରେ ବାହାରିଗଲା ଯେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇରସ୍ ଅଛି, ତ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ମୋବାଇଲରୁ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ର ସେଟିଂ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସେଟିଂଟି କହୁଛି, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟିଂ। ଏଇ ସେଟିଂଟି କରିଦେବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଯେତେ ବି ପୁରୁଣା ଥାଉ ଆଉ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ କରିବା, ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସେଇ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ସେଟିଂକୁ ଯିବା। ସେଟିଂକୁ ଗଲା ପରେ এইটি আমি আমার ডেভেলপর অপশনকু অন করা। তো ডেভেলপর অপশনকু অন করা কোণ করবে, আপনার এবাউট ফোন অপশনকু যাবে। এবাউট ফোন অপশনকু গলা পরে আপনার কোণ করবে, আপনার গোটে বিল্ড নম্বর অপশন থাকবে, সেই বিল্ড নম্বরকু খোঁজবে। তো কোণ করবে, আপনার মোর এইটি বিল্ড নম্বর এই ভার্সন উপরে অছি, তো মুই সেটু অন কলি, এই দেখুন বিল্ড নম্বর। আপনার বি সেই সেটিংর সার্চ বারে বি যদি লিখিদেবে বিল্ড নম্বর, সে আপনার বাহারি দেব। যেমন মু দেখু দেছি, চলতু সেটা এটা দেখুন মু সার্চ বারে লিখিদেলি, দেখুন বিল্ড নম্বরটি আসিগলা। আপনার সেই বিল্ড নম্বর উপরে এটি ক্লিক করবে। ক্লিক কলা পরে এটি যে বিল্ড নম্বর অপশনটি অছি, সেই বিল্ড নম্বর উপরে আপনার এটি 7 থর ক্লিক করবে এবং 7 থর ক্লিক কলা পরে কোণ হইব, আপনার মোবাইলর সেই ডেভেলপর অপশনটি দেখবে আপনার অ্যাক্টিভ হয়ে যাব। তো বর্তমান কোণ করবে, সেই সেটিংরে দেখবে কেউ জায়গায় আপনার ডেভেলপর অপশনটি অছি। কাহার কাহার এডিশনাল সেটিংরে থাকে, কাহার কাহার এনাদার সেটিং এমতি কিছু অপশন থিব, কিংবা কাহার কাহার এই সেটিং উপরে হি থাকে। তো দেখবে আপনার কোটি থিব, মোর এটি এডিশনাল সেটিংরে সেই ডেভেলপর অপশনটি অছি। মু এডিশনাল সেটিং গলি, এটি দেখুন মোর ডেভেলপর অপশনটি আসিগলা। মু তাপরে ক্লিক কলি। ক্লিক কলা পরে কোণ করবে, স্ক্রল ডাউন করি তলকু আসবে। তলকু আসলা পরে এইটি দেখবে গোটে অপশন থিব আপনার, টিকে স্ক্রল ডাউন করে তলকু আসবে, দেখবে এটি উইন্ডো এনিমেশন স্কেল, ট্রানজিশন এনিমেশন জুম এবং এনিমেটর ডিউরেশন স্কেল, এই 3টি অপশনকু দেখবে। তো এই তিনটি সেটিং কোণ হচ্ছে অপশন দেখবে, এই 3টি অপশন দেখবে আপনার সবু 1x জায়গায় ক্লিক হয়ে থিব। তো আপনার সেই উইন্ডো এনিমেশন স্কেল উপরে ক্লিক করবে। ক্লিক কলা পরে যে 1x অন হয়ে থিব, আপনার তাকে কোণ করবে 5x করদেবে। সেমিতি ট্রানজিশন এনিমেশন জুম কু বি 0.5x করদেবে এবং এনিমেটর ডিউরেশন স্কেল কু বি আপনার 0.5x করি রখিদেবে। এইটা করেদেলা পরে দেখবে মোবাইলটি ধীরে ধীরে ফাস্ট হওয়া আরম্ভ করবে, আর হ্যাং হব না। তাপরে কোণ করবে, টিকে স্ক্রল ডাউন করবে। স্ক্রল ডাউন করি তলকু আসবে। এইটি গোটে অপশন আছে, দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেস লিমিট, এইটি অন করবে। এইটা কোণ যে আপনার দেখবে স্টান্ডার্ড লিমিট অন হয়ে থিব। তার অর্থ কোণ, আপনার মোবাইলে যেতে বি অ্যাপ্লিকেশন অছি, সে অ্যাপ্লিকেশন গুড়াক কোণ হচ্ছে আপনার ইউজ করতু কিংবা ন করতু, সেগুলো ব্যাকগ্রাউন্ডে চালি থাকে, প্রসেস হয়ে থাকে। এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি চালি ভিতরে ভিতরে, তো কোণ হব, অটোমেটিক মোবাইল হ্যাং হয়ে যাব। তো কোণ করবে, আপনি এটি এটমোস্ট 1 প্রসেসরে ক্লিক করে দেবে। ক্লিক করি রাখবে। আপনার এটি
नो बैकग्राउंड प्रोसेस रखिबे नहीं कहीं ना जदि आप जो एप्लिकेशन को काम करते से एप्लिकेशन भी काम करिवो नहीं ठीक से तेणु आप एटमोस्ट वन प्रोसेस रे ताकू क्लिक करके रखिबे यही सेटिंग गुड़ाक करदे। तो आपन को प्रथम मुझे जो टिप्स टी कहली एवं मोबाइल फोन जो सेटिंग गुड़ाक कहली से सेटिंग गुड़ाक जदि करदे सबू सेटिंग करेंगे आपड़ खाली गोटे दुईटा सेटिंग करदे कहे मो मोबाइल हैंग होउची ता तो हम तेणु आप जो सेटिंग सब कहली सबू सेटिंग करेंगे देखिए आपणकर मोबाइल फोन आउ केबे भी हैंग होबो नहीं एवं हैंग होउथबा द्वारा आमर जो मोबाइल फोन टी गरम होउतला एवं आमर टच स्क्रीन प्रॉब्लम होउतला ता भी मध्य सॉल्व हो जिवो। तो चलतु आज ये पुणी थे आप सहित अन्य टेक्निकल वीडियो देखा। नमस्कार। वंदे उत्कल जननी।